హ్యాపీ టీచర్స్ డే కొలండి ఏ నా ఆడి చేస్తారా कौन आंच देखिया टीचर्स डे गिफ्ट खोला चलची देखन एते गोटे दीटा तीनटा चारिटा पांचटा छटा ଆଉ କୋଡ଼ିଟା ଖୋଲି ଖେଳୁ सातटा ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଥିବ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ଜାଣିଛୁ ନା आठटा रह 9ଟା ପରେ ଖୋଲିଲା 9ଟା ଚକଲେଟ ଆଉ ଇଏ ପଇଲା ସେଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ଖାଲି ଜାଗା ବାଣିଛୁ ଏ ଜାଗା 10टा सिंपल 11टा 12टा ଏତେ କାଗଜ ଚିପ୍ ଫୋଡୁଛି ମୋ ଖାତା 13ଟା 14ଟା ଭାଇ କଣ 15 କିଛି ନାହିଁ ओ हे टीचर्स डे गिफ्ट यही किछि नाही एते गुडा कागज गुडे की पैकिंग कर पुरी रबड़ गुडाई आसी ସେ ଆଣିଛି ଚକଲେଟ ହେଇ ओ एटा एटा हो तू ताले एटा ये करथु क्या पेन है गोटा प्रैंक करथला टीचर मैडम सहित पेन आंचा चॉकलेट बे ओ चॉकलेट तार खाई साइलेनी दर ना ना साइन कर